ଏବେ ଦେବଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ କଟକ କୁହନ୍ତୁ ବା ଗଞ୍ଜାମର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଲାଣି ଡିଜେ କାରଣରୁ ବହୁତ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଇଭେନ୍ ଡିଜେର ସାଉଣ୍ଡ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କାହାର ହୃଦଘାତରେ କାହାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ଡିଜେର ଲାଇଟ୍ କଥା विभिन्न प्रकार नियन कथा लेजर कथा ये भाया लाइट लगेवा कथा आ गाड़ी गुड़ाकर मॉडिफिकेशन करने कथा डीजे आधार मॉडिफिकेशन हम ता फल सड़क सुरक्षा रे बहुत बाधा प्राप्त होची एवं आमे ताको आखि आगे रखिकी जी गाड़ी मॉडिफिकेशन करिवो ता पे मध्य 182/2/4 MV एक्ट धारा अनुजाई ताको मध्य 1 लाख पर्यंत जरिमाना आदाय एवं 1 वर्ष पर्यंत कारादंड।